Logistics agency announced that import of rice to Indonesia will be paused until harvest season in March 2023 to ensure no disruption for local Indonesian farmers. After checking the supply of rice alongside the head of the National Food Agency at the state's logistics agency's warehouse in North Jakarta, Director of the Supply Chain and Public Services of the State Logistics Agency, Muhammad Suyamto, said that the first batch of imports rice in the amount of 200,000 tons will arrive end of January this year, and the second batch of import will arrive in Indonesia at the end of February 2023. Per 12th January 2023, the State Logistics Agency have received imported rice in the amount of 98,000 tons out of the 500,000 tons targeted by end of February 2023. Meanwhile, rice reserves have reached 241,000 tons, or equivalent to 97.9%. Nah, jadi kan sesuai dengan tadi, jadi kita akan pastikan datang sebelum panen raya. Jadi sesuai dengan izin impor dari Kemendak pun paling telat datang itu 28 Februari. Terakhir sekali. Kenapa tidak sekaligus? Karena ini kan perlu waktu pengiriman. Di sana perlu pemuatan, di sini juga pada saat kita pembongkaran pelabuhan-pelabuhannya kan di Priok, di Perak kan tidak bisa standar sekaligus. Artinya kita memang harus mengatur itunya. Karena kalau menumpuk baik di pembuatan maupun pembongkaran di sini, nanti ada biaya tinggi. Kapal menunggu itu kan biaya tinggi. Jadi kita memang atur shipment-nya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi yang diperkirakan datang dalam waktu berapa? Seluruhnya akan datang. Jadi nanti sampai dengan akhir Januari, yang izin pertama 200.000 selesai. Yang penugasan tahap 2 sampai dengan Februari, minggu ketiga minggu depan itu sudah mulai berdatangan sampai dengan nanti tanggal 28 Februari. Meanwhile, head of the National Food Agency, Arief Prasteyo, said that rice imports will be paused before the harvest season, and rice supply will need to be ready in order to stabilize market prices. Importing rice not only strengthens the national supply, but it is also important to stabilize the market. Jadi sekarang kekuatan di Kelapa Gading ini ada sekitar 40.000 ton, udah keluar sekitar 4.000 akan 6.000, jadi sekitar 35.000 yang untuk stabilisasi di Jakarta, Jabodetabek. Pasar induk Cipinang stoknya 24.000 ini akan kita guyur terus, dan saya kemarin lapor sama Pak Presiden, angkanya akan kita jadikan 30.000 ke atas. Ya. Jadi Cipinang siap-siap diisi. In the Gudang Tiga Raksa Market, Banten, many consumers are seeing an increased price for rice from 10,000 rupiah to 30,000 rupiah per sack, about less than $1 up to $2. This is due to bad weather for harvests. In the past week, vendors have found it difficult to find supplies due to low stock from rice farmers. Meanwhile, consumers at the markets are reducing their spending on rice, which is a staple food for many households in Indonesia. For 150 kilogram of premium rice, the price has increased from 580,000 rupiah to 610,000 rupiah, about $38 up to $40. Besides premium rice, the retail price of regular rice has also increased by 2,500 rupiah per kilogram. Vendors and consumers hope that the Indonesian government finds a solution to reduce prices and ensure it remains stable. Karena dampak kemarin banjir, jadi untuk beras sekarang susah, jajaran di bawah 85. Untuk omset sendiri gimana, Bang? Sekarang beras turun. Berapa persen, Bang? 30%. Bang, untuk stok beras sendiri gimana, Bang? Aman ya, Bang? Stok karena mungkin yang untuk di bawah 500 susah, sekarang stoknya nggak banyak, susah. Ini nyari beras mana? Nyari beras ke Karawang. Mana ada nggak? Ada aja, cuman yang biasanya ngambil banyak sekarang dikurangi jadi sedikit. Kenapa, Bang, dikurangi? Ya itu stoknya nggak ada di sana, susah. Mungkin kedengar mas, saya nanya gagal panen. Kalau beras naik terus ini merasa berat lah. Namanya orang jualan apa naik, ya, supaya stabil lagi lah namanya. Pengennya sih stabil, jangan naik-naik terus lah. Pada ngeluh masyarakat semuanya, dari beras, dulu minyak, sekarang beras, belanja. Ya biasa beli 10, sekarang belinya cuma 5 liter.